ശരിക്കും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വൈബിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെന്തോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പടച്ച് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്ന് ടെൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. ഇന്നലെ നൈറ്റ് അവിടെ ഫുള്ള് വെട്ടം കണ്ടില്ലേ, പളനി ടൗൺ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എങ്ങനെ കയറും എന്ന് അവിടെ ടവറുണ്ട്. ഡാമിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പോവാം, പക്ഷെ കുറച്ച് ചുറ്റി കറങ്ങണം പോകാം. പക്ഷെ അവിടെ വരെ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല. ഇനിയുള്ള യാത്ര എങ്ങോട്ടെന്നറിയില്ല. ആക്ച്വലി യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസത്തെ ട്രക്കിങ്ങോടുകൂടി ഞാൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ്. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ 2 നിധികൾ, അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. എന്നാച്ച് പടോ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ സിനിമയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ജയിലർ കണ്ടെന്നു. ഇവിടെ അവിടെ തിയേറ്റർ ഇങ്ങനെ തിയേറ്റർ കൊടൈക്കാനൽ വെള്ളയപ്പൻ. മരം കണ്ടോ അവിടുത്തെ? ഈ മരമല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവിടാണ് പൂമ്പാറ. അവിടെ നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയത്. എൻ്റെ വണ്ടി കണ്ട ചെളി കുളിച്ച് നനച്ച്. അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിയെല്ലാം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലോ. വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ആ ഫാമിലിയെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയൊരു നിധി ആ വീട്ടിലുണ്ട്. വീടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ അത് അവരുടെ സ്വർഗ്ഗമാണ്. എന്നാലാവുന്ന വിധം എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണം എന്നെനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പൈസ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ആയിരിക്കണം എന്നെനിക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഈ കൃഷിപ്പാടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ പൂമ്പാറ ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. കാലി കെട്ടിയിട്ടോ, എങ്ങും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിയൊന്നും വന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലിക്ക് പഞ്ഞം ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കൃഷിപ്പാടത്താണ് പണിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് പണിയാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, എന്തായാലും അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പൈസ കണ്ടെത്തണം. അത് മാത്രമേ മനസ്സിലുള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജോലി എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെളുത്തുള്ളി പാടത്തിൽ കള പറിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജോലി. അതുവോ വൈൻ ഷോപ്പ്? அண்ணா தண்ணி போடுவீங்களா? அப்போ அக்கா என்ன சொல்லுவேன்? அக்கா செருப்பு அடிக்கும். ஒன்றும் சொல்லாத, செருப்பு தான் சொல்லு. அந்த மானக்கடையை வெளியே சொல்றீங்க? அந்த மானக்கடையை வெளியே சொல்றீங்க? எல்லா குடும்பத்திலும் இருக்குல்ல. வேலை கஷ்டம். தண்ணி போட்டா பொம்பளைக்கெல்லாம் தண்ணி போட்டா என்ன ஆகும்? சிட்டியிலெல்லாம் தண்ணி பொம்பளைங்களெல்லாம் தண்ணி போடுவீங்களா இப்போ? அங்கெல்லாம் பொம்பளைக்கு தண்ணி அதிகமாக போடும். தண்ணி குடிக்கவே பயமா இருக்குது. அவங்க அண்ணன் தம்பிக்கெல்லாம் அவ்வளோ 9 பேர் ஒன்றா பிறந்தவங்க. 9 பேரா? ஆ, அவங்க எல்லாம் எங்கே இருக்கு? இவரோட பிறந்தது. எங்க அம்மா இவரோட பிறந்தது. எங்க அம்மா ஃபர்ஸ்ட், இவர் லாஸ்ட். அது எப்படி? அக்கா மக. ஓ, இங்க மாமா. அப்போ நீங்கள் சொந்தக்காரா? லாஸ்ட். ஆ, அப்போ கிண்டல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். அப்போ கிண்டல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 பொம்பளை பிள்ளைங்க
பிறந்துருச்சு. ஆ லாஸ்டா 3 ஆம்பளைக்கு பிறந்துட்டாங்க. ஆ அந்த ஒருத்தர் ஒண்ணுக்குள்ள பிடிச்சி அந்த லாஸ்ட்ல அந்த ஆம்பளைகளை கட்டி வச்சுட்டாங்க. அடுத்துக்குள்ள யாருமே அவங்க கட்டல, வெறும் அக்கா மக்கள் அவங்க அண்ணனாக்கள்ல அக்கா மக்கள். தேடவே இல்லை இவங்களுக்கு, பொண்ணெல்லாம் தேடுதுங்கிற அவசியமே இல்லை. பொண்ணே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களா? അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവരുമായിട്ട് നല്ല ചങ്ങാത്തത്തിലായി. ഇത് ഇവരുടെ നിലമാണ്, ഇവരിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. പുറത്തുനിന്ന് അധികം പണിക്കാരെയൊന്നും അവരെടുക്കാറില്ല. അവർ തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണികളെല്ലാം അവർ ചെയ്ത് തീർക്കും. അതിലേറെ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നിയത് ഈ അമ്മയുടെ പേരാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പേര് കേൾക്കുന്നത്, തിങ്കൾ റാണി. പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റക്കായി പോയെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി പേരാണ്. ഞാനിതുവരെ അങ്ങനൊരു പേര് കേട്ടിട്ടില്ല. ഇത് மறுபடியும் எதைக்கு இருக்கு? அதுக்கோ சீடு சீட்ஸ் ഇത് ഉണങ്ങിയോ? ഇത് തമിഴിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? என்ன சொல்லுங்க? ഇത് உடைக்கிறீங்களா? இல்லை காயறது என்ன പറയുന്നത്? காயக்கண்டா தீயை அடுப்பு வச்சு தீ போடணும். ஆஹா இவ்வளோ தேவையா? இவ்வளோ மிதறக்கிறது? இவனா உடைச்சாட்டு இது ஃபுட்டா நட முடியும். എന്തുവാടാ? മിക്കവാറും ഞാൻ തൂമ്പ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അന്നാ തൂമ്പയൊക്കെ ഇളകി പോയിട്ട് ഉള്ളൂ. ആ തൂമ്പേര് ഭയങ്കര ഐശ്വര്യമാണ്. റെക്കോർഡിങ് ആണോ? ആണേ ആണ്. അങ്ങനെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ അവർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയായി. പിന്നെ അവരുമായിട്ട് അധികം നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ കുറച്ച് പറയുകയല്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പാടത്തിറങ്ങി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല. ബാടാ ചായ കുടിക്കാം. இங்கே குக்கிங் எல்லாம் இங்கே தங்குறது? இல்லை இல்லை, ஃப்ளாஸ்கில் எடுத்துகிட்டு வர்றேன். அப்போ இதெல்லாம் நனைச்சி போடுறது எப்படி? நனைக்கிறது தண்ணி 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 வாய்க்கால் இருக்கு, வாய்க்கால் வந்து ശരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് ഇതേപോലുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പാടത്ത് ഒരു ചൂട് കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക്. ഏത് ഭയങ്കര പേഷ്യൻ, അവർ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി. നമ്മളത്ര പിടിക്കുമല്ലോ, ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചത് അവർ കുറച്ച് വ്യത്യാസം നോക്കും. ഇവിടെ ஐடி தான் படிக்கணும். அதை படிக்கணும்னு இருக்கிறாங்க. ஆனால் சம்பளம் பெருசாக கிடைக்கும். அம்மாதிரி நம்மளும் கஷ்டப்படணும். கஷ்டப்பட்டால் தானே சம்பளம் கிடைக்கும். கஷ்டம் இல்லாமல் எப்படி சம்பளம் கிடைக்கும்? படிக்க வைக்கலாமா ஐடி? ഞാൻ ബിടെക് பிடெக் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஐடி போகணுமா? ബിടെക് പിടിച്ചു. ഞാൻ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് വന്നു. அங்கே இன்டர்வியூ பண்ணால் வேலை கிடைச்சது. படித்து முடிச்சுன்னு வேலை கிடைச்சிருச்சா? நல்லா தேய்ச்சிங்க. கழுவி கையை கழுவிட்டு அப்படியே
കുറച്ച് മുമ്പ് അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട്. തൻ്റെ മക്കളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതെന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് മുമ്പ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് അവർ നടത്തിയൊരു സംഭാഷണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമുണ്ട്. അതായത് തൻ്റെ മക്കളെ എന്താക്കണം, എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വികാരമല്ല, അതൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇവർ. இல்லைம்மா இங்கே உட்கார்ற அது பரவாயில்ல. அப்போ உங்களோட ஃபுட்டு தான் எங்களுக்கு. டீ சாப்பிட்டு மிக்சர் இதெல்லாம் இருக்கு சார். அப்போ நீங்கள் எப்போ கிளம்பி போவீங்க? இது முடிஞ்சதுன்னா போயிட வேண்டியது. வேலை ഒരു മണി നേരംനാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ. മഴ വരുത്. ഇനി അവളോ തന്നെ இல்லம்ல மழை வருதுல்ல. பிடிச்சிருச்சா? ஆமாம். இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க ஃபைல அது உட்கார்ற கஷ்டம் தான். இந்த மேலே அப்படி இப்படி இந்த அது திண்ணையில் உட்காந்து கம்பளிங்க உட்காந்து. அப்பா குழம்பு எப்படி இருக்குதோ சாப்பிட்டு மிச்சர் சாப்பிட்டுங்களா? தண்ணி இருக்குது பாரு. அது வேண்டாம் வேண்டாம். இப்போ இங்கே சமைக்குமா? வீட்டில் நல்லா இருக்கு. கை எடுத்துக்க. விறகு வேணுங்களா? விறகு இல்லைங்களா? வீட்டில் என்ன சிலிண்டர் வச்சுக்கலாம். விறகு இல்லை. கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறியா? அவனோட ஊரில் ரசம் இருக்கு. இங்கே சாப்பாடுக்கு இதில் மிச்சரெல்லாம் போடுவியா? இல்லை, சும்மா அப்படியே எடுத்துகிட்டு வருது. எதுவும் இல்லை, வெஞ்சனம் இல்லை. நான் வந்து இந்த பெங்களூர் இல்லையா, அங்கே ஒரு வீட்டில் இந்த மாதிரி இந்த அது எப்படி சொல்கிறது, சிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். எண்ணெயில் போட்டு திடீர்னு எடுத்துருக்கோம். அப்படியே எடுக்கிறது. அதுக்கு என்ன தோல்? உருளைக்கிழங்கு போட்டு எடுக்கிறது. இல்லை, இங்கே சக்கரை மாதிரி இருக்கும். அதான் சிப்ஸ் வத்தல் அது போடுவோம். நல்லா இருக்கும். அவங்களும் அது உடனே அப்படியே பொரிச்சு எடுத்து சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குது. இப்போ மீனெல்லாம் வாங்குறதுக்கு இங்கே மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். இங்கே சனிக்கிழமை புதன்கிழமை கிடைக்கும். சனி ஞாயிறு புதன்கிழமை கொண்டு வருவாங்க. இருக்கும். எல்லாமே கிடைக்கும் இங்கே. இதுக்குங்கிட்டு இருக்கிற ஏரியாவில் தான் எதுவுமே கிடைக்காது. எங்க பூண்டி இல்லையா? பூண்டி கவுஞ்சி மணனூர்ல கூட கிடைக்கும். பூண்டி கவுஞ்சி இதுக்குள்ள கிடைக்காது. நல்லா. அப்போ அப்பா அம்மா எல்லாம் தனியாக தான் இருக்காங்க. கவுஞ்சியில் இருக்காது. அண்ணன் திருப்பூர், தம்பி மெட்ராஸ், சென்னை. அவங்க எல்லாம் கல்யாணம் வச்சா? கல்யாணம் ஆகி குழந்தைங்க இருக்கு. இப்படி கூடு எடுத்து வச்சா இங்க இருக்கும் நாள், இல்லைன்னா களவாண்டு போயிருவாங்க. பூட்டை உடைச்சிருவாங்க. அந்த டென்ட் போட்டு வச்சிருக்காங்களா, நம்ம அப்படிலாம் இருக்க முடியாதுன்னு இந்த வீடு கட்டினது. இங்கே உள்ளே படுத்துக்கலாம், உள்ளே கொட்டிக்கலாம், வெங்காயம் எல்லாம் வெள்ளை போடலாம். எது நிறைய சரக்கு இருந்துச்சுன்னா வந்து பூட்டை கூட உடைச்சு எடுத்துட்டு போயிருவாங்க. அதனால இங்கே தங்கிடுவோம். கொஞ்சம் ரசம் இருக்கு, கொஞ்சமா வாங்கிக்கோங்க. ரசம் இருக்கு, அம்மா இங்க சாப்பிடுங்கம்மா. நான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுக்கிறோம். கொஞ்சம் ரசம் லைட்டா கொஞ்சமா. எனக்கு ரசம் மட்டும் இல்லாம கொடுங்க. ரசம் இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரசம் வாங்கிக்கோங்க. தோட்டத்துல இது இல்ல, நாங்க இங்க வந்தா இதுதான் எங்க அடையாளம். இங்க வருவோம். தோட்டத்துல எதுனாலும் சரிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்துடுறது சாப்பிட. வீட்டுலன்னா எல்லாம் வச்சுக்கலாம். அக்கா குழம்பு நல்லா இருக்குதா? சும்மா சொல்லலை, நல்லா இருக்கு. அண்ணா அப்படியே கிண்டல் பண்றாரு. வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நாளாச்சு. ഒരു കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ആ ഒരു സ്നേഹം കരുതലും ഇന്നത്തെ പ്രതിഫലത്തിനേക്കാളും വലുതാണ്.
മാത്രമല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ വഴി വരുവാണെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് വരാനായിട്ട് 2 വ്യക്തികളെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ.